कले जेतले भगवान कहीदेले मु त्रेता जुगे राम अवतार हेबी तुम्हें दशरथ कौशल्या हम मन महाराज को आसिक सतरूपा कहले कहले शुणिलणी ना कौन तमें कौन मागिल ना मु पाइली ना मु पाई ना कौन पाइल ना सी मोर पुओ होकर आसवे पान खाई था भगवान सी कहीदेले आसवे नाई नाई कही जमी प्रभु ठिया होती मनु कहले प्रभु आपण कौन सतरूपार पुओ हेबे ना हाँ तमें बापा हम से माँ हम से केमती चिन्हमु ना जीव चिन्ह पार नहीं आर जन्म आम सब कौटी जन्म होते किए कहवा कहले कहीपर ना या गला पिला मैंने सीना भोजी भूजा कर गाँ भसैबे तू कुआड़े गलु तोर गति कुआड़े है वेद के सुंदर वर्णना करती ना हम करता हरि करता संसार भितर करता होती भगवान आश्रय कर तोर गति परम गति हम आज विचार करी प्रभु कौन कले अस्तु करदे कहले माँ कहले कहले देख हे महाराज भगवान आम पुओ होकरी आसवे शुणुंट पार्वती कहले कौन ये भगवान आसिले कहले ना राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र हे दयानिधि 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 तुम्हें बड़ा करुणा बारिधि हे दयानिधि दयानिधि तुम्हें बड़ा करुणा बारिधि नारद श्राप दिनो एक नारद श्राप दिन एक मारा भगवान शंकर कहे पार्वती भगवान रामकर अवतार अनेक कारण ना गोटे कारण कहून ना संसारी आशीर्वाद तपस्या भगवान आसे जड़े संसारी जड़े गृहस्थ जदि भगवत प्रेमी होता है भगवान घर साधु सन्थ माने समस्त घर को जाती समस्त घर को जीवे जन जन कहवा मुझे भगवान विचार कले संसारी तपस्या रामकर अवतार कहले जन सन्यासी रामकर अवतार सन्यासी ना सन्यासी अभिशाप देले पार्वती मिछ कथा सन्यासी अभिशाप देले राम जन्म हे ना हाँ सी किमिका बाबा जीव ना जड़े ब्रह्मज्ञानी ना ना नारद ब्रह्मज्ञानी नारद अभिशाप देले पार्वती कहले नारद भगवान को अभिशाप देले ना हाँ तार कारण अच्छी ना कौन ओडिया गोटे पद अच्छी ऊपर पड़े प्रमाद ऊपर पड़े प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरच्छेद आम डरुचु कौन चारि वर्ष कटि जाऊ बोली को पिला को टाणिक मत कहीदबू हाँ आजिकल पाठ पढ़ापढ़ी बेसी नक आम खाली गुहाल जगुचु हाँ सी कह सारे मत सी अनौची मुझे तू कहीं जानु तू केमी जानु तत्ते अनेला बोली तू अने ये गुड़ाक इे आने ना तुम सियाड़े बुझाऊझी आउ कार 100 टका हजिची मुझे हेडमास्टर कहते पैसा आणिबनी हजिले गुहारी कर 5 जन आगे जदि आम धरा पकेलु सी जा सुइसाइड कर सारे मत धरा पकेले बोली मु आत्महत्या करी आम खेचड़ी खाइबू एगुड़ाक किसी कह ना सी समस्या तुम हाथ में तुम समाधान कर विचार कले ऊपर पड़े प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरच्छेद नारद तपस्या कले
ଆଉ ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କଲେ ତପସ୍ୟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ ଯାଇକରି ବାଜିଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଏ ନାରଦ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯଦି ନାରଦ ମାଗି ଦିଅନ୍ତି ମତେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଟା ଦିଅ କଥା ଶେଷ ନା ମୁଁ ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବି। ଥରେ ଯିଏ ଗାଦି ପାଇଛି ନା ଗାଦିର ମୋହଟା ଏମିତି ଥରେ ଯଦି ଗାଦି ପାଇଗଲୁ ତତେ ଦଳରୁ କାଢିଦେବି ସେ ଅଜିତ୍ୟା ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନରେ ତିଆରି ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମୋହ ସିଏ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଥିଲେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଟା ଏଭଳି ନାରଦ ନେଇଯିବେ। ଅତି ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ମାଗିଦେବେ ଭଗବାନ ତ ଦେଇଦେବେ। ଭଗବାନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦବା ଥରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିବି ନା କଣ କରିବ କହିଲେ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା କାମ ନା କାମନା ହଉଛି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ରମ୍ଭା ସବୁଠୁ ଏକ ନମ୍ବର ଶାଢୀ ଯୋଉଟାକ ଦାଉ ଦାଉ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଅ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଅ। ବାବାଜୀ କି ନଚେଇବ ତପସ୍ୟାରେ ଉଠେଇବ ଘରକୁ ଆସିବ। ହରିବୋଲ ନାରଦଙ୍କ ଠାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରୀ ମାନେ ଯେମିତି ନାରଦ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତା ଚାରିପଟ ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। ଏମିତି ନାଚ କଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସଂସାର ଭିତରେ ମୃଗ ନୈମିକି ନୈନସର ଓ ସଲାଗନ ଯାହି। ସପ୍ତମ ଦିନ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଛି ମୃଗ ନୈମିକି ନୈନସର ନାରୀର ସେଇ ଯୋଉ ନୟନ ରୂପକ ଆଖି ରୂପକ ସର ଯାହାକୁ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ଶୋଇକି ନାଚ କଲେ ନାରଦ ଟିକେ ଚଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହେଲେ ଉଠି ପଡିଲେ ତପସ୍ୟାରୁ କହିଲେ କିଏ କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ତମେ କିଏ ନା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ମୋର ନାଚ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ନା ନାଇଁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯାଅ ନାରଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନାଚ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ। କହିଲେ ନା କହିଦେଲେ କହିଲେ ଅପ୍ସରୀ ମାନେ ଶୁଣ ମୁଁ ହଉଛି ସିଦ୍ଧ ନାରଦ ମୁନି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେବିନି ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ ତମକୁ ଯିଏ ପଠେଇଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବ ଯେ ବୁଢା ଜାଣିଦେବେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି। କହିଲେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କୁକୁର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ହାଡ। ଯେମିତି କୁକୁର ମଶାଣି ପଦାର ହାଡଟିଏ ଧରି ଆସିଲା ବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ସିଂହ ଆସିଲା କି ନବାକୁ ଛଡେଇକି। ଆରେ ସିଂହ ତ କୋମଳ ମାଂସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଲେ ଖାଇବେ ନାଇଁ। ଭଗବାନ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଂହ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ମଳି ପଡିଥିବା ଜୀବକୁ ଖାଇବ ନା। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଜୀବ ସୁନା ଖେଳାଳ ଯଦି ଯାଇଛୁ 250 ନ ଧରିଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ସେ କୋଉ ଦିନ ପଡିକିରି ଯୋଉ ଗନ୍ଧଉଥବ ଖାଲି ବସରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାକରେ ହାତ ଦବୁ କିନ୍ତୁ ନିଧୁ କୁଡ଼ିଆଟି ବାନ୍ଧିବୁ। ହେଲେ ସିଂହ ମାରିକିରି ଖାଏ ମରି ପଡିଥିବା ଜୀବ ଖାଇବ ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସିଂହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ କୋମଳ ମାଂସ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମୋର ଆଧାର। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ନାମ ତଜି ନାହିଁ ନ ଆଧାର। ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆଧାର ମାନେ ସେ ନାମକୁ ଆଧାର କରି ଯେତିକି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରେ ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଗାଉଛି ହୁଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ନାମ
ଯାଉଛି ହୁଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଯାଉଛି ହୁଡ଼ି ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରେ ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଯାଉଛି ହୁଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଯାଉଛି ହୁଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଯାଉଛି ହୁଡ଼ି ସଂସାର କରଣ୍ୟେ କଟି ଗଲା ଦିନ ସଂସାର କରଣ୍ୟେ କଟି ଗଲା ଦିନ ଆଜି ହୋଇଅଛି ସେଇ ଦୁର୍ଦିନ ହେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦନ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଧରି ମୋର ଯାଉଛି ବନରେ ରଖି ହେବ बोली रघुनंदन भगवान की अयोध्यापति रामचंद्र भगवान नारद पठेई देले कहले जा मोर लोभ नाही तमे होच काम अत्यंत सुंदरी तम प्रति आखिरे चाहिली नहीं काम भी नहीं लोभ भी नहीं इंद्रपद मोर दरकार नहीं लोभ छाड़िले क्रोध छाड़िले काम भी छाड़िले भगवान खुशी करवा ये प्रकृत तपस्वी किंतु एमाने होचंती चोर याको ऊपर आरो गोटे अछि डकायत डकायत किए मु जीती गली अहंकार अहंकार जदि आसे ये चोर गुड़ा कहले टिके दबिबे डकायत डबिब कोन आमे घरे सोइथवा चोर आसिले खाली बुढ़ा लोकटे जदि खासी दब आज हबनी कोड़े चाहिए तांकर हल नहीं किंतु डकायत आगु देथो फोन करथो पंडित एई दिन जीवु ना हाँ एजा सह गणी थोइछि कि व्यस्त हबले शास्त्र कहे अहंकार होछि डकायत काम क्रोध लोभ होचंती चोर चोर को जीती गले नारद डकायत हरणे पड़ी मु जीती गली जते मु बोली कहीदेले मु होची अहंकार घारिला भगवान तो अंतर्यामी अरे सबू कला गोटे थे सब जाक पोड़ी पाउंस करदेला नारद सब जीति काम क्रोध लोभ जीति अहंकार आईले आनिक शिव को देखला भगवान शंकर कहले देख आम निज कथा मु आउ कहबिनी तुम मुहनी नारद कहले शिव भगवान तमें जोड़िके जीतिच गोटिके हारिच जोड़िके जीतिच ना कौन काम को जीतिच स्त्री की बाम अंगरे बसईक ब्रह्म साधना करवा काम को जीतिल लोभ को जीतिच ना कौन देवदेव महादेव घर कोठी ना मशाणी काम जीतिल लोभ जीतिल क्रोध को जीति पार तुम गोटे फेल हो मु तीनटा देखरे पास कर ठीक अच्छे जा आउ थे पुणी गले कहले या पोषेबनी भगवान पाक गले कहले अंतर्जामी नारायण जानिले नारद अंतर्जामी नारायण जानिले नारद पाय करी मोहन कहिले हरि